محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو کچھ باقی ہے وہ مصیبت اور آزمائش ہے، اور تم میں سے کسی شخص کے عمل کی مثال اس برتن کی طرح ہے کہ جب اس کے اوپر والا حصہ پاک صاف ہو تو اس کا نچلا حصہ بھی پاک صاف ہوتا ہے، اور جب اس کا بالائی حصہ گندا ہو جائے تو اس کا نچلا حصہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ خبروں کے آغاز سے قبل ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ طلبہ اونچے خواب دیکھیں اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کریں۔ محنت سے منزلیں آسان۔ طلبہ کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے ایم کی جانب سے ہر ممکن امداد۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ موسم گرما کے پیش نظر روزانہ پانی کی سربراہی کے لیے عہدیداران اقدامات کریں۔ عوام کو سہولت کے ساتھ شفاف پانی کی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ ضلع کلکٹر۔ ایم چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نظام آباد آمد۔ ایم قائدین و محبان مجلس نے کیا پرتپاک خیر مقدم۔ شاندار ریلی۔ ضلع بھر میں گانجا اسمگلرز کی دھڑ پکڑ۔ بودھن میں گانجا فروخت کرنے والے اسمگلرز کو پولیس نے کیا گرفتار۔ گانجا برآمد۔ اے سی پی کی پریس کانفرنس۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ معاشرے میں تعلیم کو فروغ دینا مجلس کا مقصد۔ نظام آباد میں SSC مٹیریل گائیڈ آل ان ون تقسیم پروگرام سے صدر مجلس اسد الدین اویسی کا خطاب۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کی جانب سے شہر کے بسیرا فنکشن ہال میں منعقدہ اجلاس و SSC مٹیریل آل ان ون گائیڈ تقسیم پروگرام میں MP حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ سابق میں ناندرلا بھاسکر راؤ کی حکومت میں مجلس سربراہ و صدر الحاج سلطان صلاح الدین اویسی نے اپنے سیاسی و نجی مفادات کو ترجیح نہ دی، بلکہ قوم و ملت کے مفادات کے لیے اور معاشرے و ملت کے موجودہ اور آنے والی نسلوں کو تعلیمی یافتہ بنانے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ناندرلا بھاسکر راؤ اور ان کی حکومت سے میڈیکل و انجینئرنگ کالجز کی منظوری کا مطالبہ کیا تھا، اور سلطان صلاح الدین اویسی نے اپنے سیاسی و نجی مفادات کو بالائے طاق رکھنا گوارا کیا تھا، لیکن قوم و ملت کا سودا کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین مجلس وقفے سے مجلس کی مقبولیت سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر مجلس پر غیر سیکولر سیاسی جماعتوں سے مجلس سے اتحاد کا الزام عائد کرتے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بتایا کہ دکن میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج سے ہر سال سینکڑوں مسلم طلبہ و طالبات ڈاکٹر و انجینئر بن کر نکلتے ہیں، جو ملک و بیرون ملک اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کے خواب اور تحریک کو جاری رکھتے ہوئے ہر سال ضرورت مند طلبہ و طالبات میں تعلیمی مٹیریل و آل ان ون گائیڈ کی تقسیم عمل میں لا کر ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال 2,70,000 کے اخراجات سے طباعت 8,000 SSC مٹیریل آل ان ون گائیڈ نظام آباد شہر کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ میں تقسیم عمل میں لائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے تمام اضلاع، شہروں، منڈلوں
اور دیہاتوں کے مستحق مسلم طلبہ تک مجلس کی جانب سے آل ان ون گائیڈز کو پہنچایا جائے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سرکاری و خانگی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیمی سفر کو جاری رکھیں۔ انہوں نے خانگی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے مستحق طلبہ کو درپیش مسائل و مشکلات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مسلم طلبہ کو اپنی تعلیم بالخصوص اعلیٰ سطح تعلیم حاصل کرنے کے دوران زائد فیس و تعلیمی اخراجات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر رہتے ہیں، مجلس ہر قدم پر ان کی رہبری و رہنمائی کریں گی۔ انہوں نے تعلیمی میدان میں معاشرے کے طلبہ و نوجوانوں کے لیے مجلس کی جانب سے ہر ممکنہ مدد کا تیقن دیا۔ اس پروگرام سے ٹاؤن صدر مجلس نظام آباد شکیل احمد فاضل نے بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی اصلاح و بہتر نشو و نما کے لیے ہماری نوجوان نسل کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر قوموں کی بنسبت ہمارے معاشرے میں تعلیم کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تعلیمی یافتہ انسان سارے خاندان کی بہتر تشکیل کا سبب بن سکتا ہے۔ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بہتر نشو و نما کے لیے معاشرے کو تعلیمی یافتہ بنانا ہم تمام کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بعد ازاں شہر کے تمام سرکاری و خانگی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے رواں سال SSC طلبہ کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں آل ان ون گائیڈ SSC مٹیریل کی تقسیم عمل میں لائے گی۔ اس تقریب میں ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، وائس چیئرمین مجلس بھینسیا محمد جابر احمد، مجلس کارپوریٹرز محمد ارشاد علی سمیر، محمد عبدالسلیم، محمد نصیر الدین، محمد عبدالغفور مقیم، عبدالعلی باغبان، مرزا افسر بیگ، محمد سرفراز خان، کوآپشن ممبر محمد شہباز کے علاوہ مجلس قائدین خلیل احمد، محمد وسیم، عزیز راہی و دیگر بھی موجود تھے۔ ہمیشہ قائد سالار بولتے تھے کہ میرا میڈیکل کالج میں کھولوں گا مسلمانوں کے لیے، اور ہم پوچھتے تھے سالار سے کہ کیوں؟ تو سالار بولتے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں ہر مقام پر مسلمانوں کے ڈاکٹرز ہوئے، ڈاکٹر بن کر نکلے، انجینئر بن کر نکلے۔ یہ سالار اس زمانے میں 1980 میں بات کرتے تھے، اور جب لوگ بولتے تھے کہ دیکھو صلاح الدین اویسی کیسی بات کر رہا ہے، ایک دارالسلام ان کے پاس ہے اور میڈیکل کالج کھولیں گے، مگر جو خواب اللہ کے لیے سوچے جاتے ہیں، جن خوابوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ان خوابوں کو پورا کرنے والا۔ تو میں ان تمام طلبہ اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، تم بھی اونچے خواب دیکھو، بہت اونچے خواب دیکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے ان خوابوں کو دیکھو۔ تم محنت کرو، جستجو کرو، اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ اچھے خواب دیکھو گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ دنیا میں ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو۔ مجلس نے یہ کام کیا، آج بھی مجلس کام کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی، اور میں ان تمام طلبہ اور طالبات کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اردو میڈیم سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یقین مانیے میں ایسے کئی اردو میڈیم، گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولوں میں پڑھنے والے لڑکی اور لڑکیوں کو جانتا ہوں جو 10th بھی اردو میڈیم میں کیے، 12th بھی اردو میڈیم میں جونیئر کالج میں کر نیٹ پاس کر کے آج ڈاکٹر بن کر بیٹھے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ زبان کی وجہ سے میرے ترقی کے مواقع کم ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ ترقی کے مواقع ختم کب ہو جاتے؟ جب انسان اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس 306 روپے توڑو نا، بل لے کے آؤ پارلیمنٹ میں، کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو میری بات سچائی نظر آ رہی تو سوچو اس کے لیے، اور میں طلباء اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں، میری باتوں پر غور کرو، عمل کرو، مگر پہلے آپ 10th کے ایگزام کی تیاری کرو۔ اور ان بچے اور بچیوں کے ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ 10th کا ایگزام کب سے شروع ہو رہا؟ 18 مارچ کو شروع ہو رہا ہے۔
اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ 18 مارچ تک ٹی وی بند، فون میں فیس بک بند، یوٹیوب بند، اور صرف بچوں کے ساتھ رہنا۔ اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے تو بچے بولیں گے نہیں امی ابا قربانی دے رہے ہمارے لیے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے ایگزام کی تیاری ضرور وہ کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا تیاری کرنا۔ نہیں تو جا کے اندر بیٹھ کے پڑھ لے، میں ٹی وی دیکھوں، نہیں ہوتا ایسا۔ میں کرکٹ میچ دیکھوں گا۔ ہم سب کو مل کر، اگر ایک گھر میں امتحان ہو رہا تو صرف بچی کا امتحان نہیں ہو رہا، ماں باپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ یقیناً بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو پورا فکر کے ساتھ اس پہ لگ جاتے ہیں، مگر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے حوصلے بلند کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی امتحان ایک اچھا نہیں جائے گا، ایک ایگزام اچھا نہیں جاتا ہوگا، مگر ڈس ہارٹنڈ نہیں ہونا، بالکل نا امید نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، اور یاد رکھو جو ایگزام اچھا نہیں جاتا اس کو سب سے زیادہ مارکس ملتے ہیں۔ یہ ہوا ہے کئی لوگوں سے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ اچھا امتحان لکھو، اللہ سے دعا کرو، اور پوری ایگزام کو آپ مکمل کرو، کوئی کوشچن کو مت چھوڑو، آپ لکھو اچھی طریقے سے، اونچے خواب دیکھو، بڑے خواب دیکھو، وہ خوابوں کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ مقدر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ مشیت الہی کو ہم نہیں جانتے، انشاءاللہ ہمیشہ ان خاک اور خون اور ان جھوٹے الزامات کے پرپیش وادیوں سے گزر کر مجلس یہاں پر پہنچی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو پھر سے ان باطل طاقتوں کے، ان جھوٹے الزامات کے طوفانوں سے گزرنا ہے۔ مگر میرا ایمان مجھ سے پکار کر کہہ رہا ہے، میرا وجدان پکار کر کہہ رہا ہے کہ کامیابی سچائی اور حق کی ہوئی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور مجلس سچائی اور حق کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ آپ ان تمام بچوں کو اللہ دعا کریے کہ اللہ ان کو خوب اچھے نمبرات سے کامیاب کرے، اور یہ نہ صرف نظام آباد بلکہ پورے ملک کا اور ریاست کا نام روشن کرے۔ ضلع بھر میں آنے والے گرمائے موسم کے پیش نظر عوام کو پینے کے پانی کی بلا ناغہ روزانہ مکمل سربراہی عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنے میں مسائل کی یکسوئی عمل میں لائے۔ ضلع RWS عہدیداروں سے ضلع کلکٹر کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ شہر کے ضلع کلکٹریٹ آفس کے کانفرنس ہال میں آج ضلع کلکٹر نے پینے کے پانی کی سربراہی کے لیے RWS عہدیداروں سے تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ مشن بھگیرتا اسکیم کے تحت سربراہی کی جانے والی پانی اور ان کے مسائل کی جانکاری لیتے ہوئے ضرورت کے مطابق پانی سربراہی میں ہونے والی مشکلات اور مسائل کو جنگی طور پر حل کرنے کی تاکید کی۔ پرجا پالنا پروگراموں میں کئی جگہ مشن بھگیرتا کا پانی کی سربراہی مسدود ہونے کی شکایتیں ملی ہیں۔ کچھ علاقوں میں گھر گھر پانی دیے جانے میں کئی مسائل درپیش ہونے کی بھی شکایتیں آئی ہیں، جسے عوام کی جانب سے عوامی قائدین اور عہدیداروں کے علم میں لائی گئی۔ آنے والے گرمائی موسم کے پیش نظر عوام کو پانی کی قلت میں ہونے والے بنیادی مسائل کو دور کرنے اور عوام کو بلا ناغہ روزانہ پینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے RWS عہدیداروں کو حکم دیا۔ اس موقع پر RWS SE راجندر کمار، راکیش، نریش اور دیگر بھی موجود تھے۔ بودر شہر میں گانجا مافیا ممبران کی گرفتاری اور گانجا برآمد، ACP کرن کمار کی صحافتی کانفرنس۔ بودر شہر میں غیر قانونی طور پر جاری ریتی نکاسی، گٹکا، خمار بازی، مرم، گانجا اسمگلنگ کا بہت بار تیزی میں پروان چڑھ رہا ہے۔ پولیس محکمہ ٹاسک فورس کی جانب سے تمام غیر قانونی کاروبار پر تیز نگاہ رکھی گئی ہے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں ایسے کیسوں کی وارداتیں اطلاع آتی جا رہی ہے۔ بودر شہر کے ایک علاقے میں بہت ہی خفیہ طور پر چلائے جانے والے گانجا اسمگلنگ کی اطلاع پر ٹاؤن CI ویریا SI مہندر نے اپنے عملے کے ہمراہ دھاوا کرتے ہوئے 2 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی۔ ان سے تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ گانجے کی عادت میں ملوث 12 نوجوانوں کو حراست میں لیتے ہوئے ان بچوں کے والدین کی نگرانی میں ٹاؤن CI نے کاؤنسلنگ دی، بچوں کو نشے کی عادت کے ذریعے اپنے مستقبل کو برباد نہ ہونے کی تاکید کی۔
गांजा माफिया मेम्बरान को हिरासत में लेते हुए एसीपी किरण कुमार ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए बताया कि बोधन में गांजा व्यापार में मुलव्विस अफराद पर खुसूसी निगाह रखते हुए बावसूख जरिए से मिली इत्तला के मुताबिक खुफिया तौर पर गांजा फरोख्त करने वाले शेख अहमद पार्वती बाई को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग करने वालों नौजवानों को नशे की आदत डालने को माफ़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस ताल्लुक़ से पुलिस को इत्तला दिए जाने पर इनके नाम राज में रखे जाएंगे। गांजा केस को हल करने वाले सीआई एसआई महेंद्र अमले की इस मौके पर एसीपी किरण कुमार ने सताइश की। మన బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ వీరయ్య గారికి షేక్ అహ్మద్ అనే ఒక వ్యక్తి మదీనా మస్జిద్ ప్రాంతంలో కస్టమర్స్కి గాంజా ప్యాకెట్స్ అమ్ముతున్నాడనే సమాచారం మేరకు తను బిజీగా ఉండడం వల్ల ఎస్ఐ మహేందర్ని అలాగే తన టీంని ఇచ్చి పంపించడం జరిగింది. 9 ప్రాంతంలో మదీనా మస్జిద్ దగ్గర షేక్ అహ్మద్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫనీసా నగర్ అతన్ని మనం కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీడియేటర్ సమక్షంలో అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇతను 3 సంవత్సరాలుగా అంటే కూరగాయల షాప్ నడుపుతూ వాళ్ళ ఫాదర్ లేని టైంలో కూరగాయల షాప్ నడుపుతూ అలాగే ఈ కర్రల బండికి కర్రలు కొనడానికని తాండాలకు పోయినప్పుడు అక్కడ ఈ గంజాయి సేవించడం అలవాటు చేసుకున్నాడు ఈ అహ్మద్. తర్వాత ఈ అలవాటును కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఈ కూరగాయల బిజినెస్ సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల అతను సమాచారం సేకరించి ఇక్కడ లోకల్ యూత్కి అమ్ముదాము, డబ్బు సంపాదిద్దామనే దురుద్దేశంతో అతను సోర్స్ కనుక్కొని కొండల్వాడిని మహారాష్ట్రలోని కొండల్వాడిలో సాయిబాబా మందిర్ ఏదైతే పోచమ్మ బస్తీ సాయిబాబా మందిర్ ఉందో అక్కడ ఆ సాయిబాబా మందిర్ పక్కన ఉన్నటువంటి పార్వతీబాయ్ అని ఒక 65 years లేడీ ఈ ప్యాకెట్స్ గాంజా ప్యాకెట్స్ అమ్ముతుంది లూజ్గా అని చెప్పి తెలుసుకొని గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ పార్వతీబాయ్ దగ్గర తన దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు పోయి తీసుకొని ఆ ప్యాకెట్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడ 50 రూపాయలకు ఈచ్ ప్యాకెట్ కొన్న పక్షంలో ఇక్కడ 100 రూపాయలకు అమ్మడం అందరికి కస్టమర్స్ అందరికీ యూత్నంతా ఇతను ఆ వ్యసనానికి లోన్ చేస్తున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి వీరయ్య గారు మీడియేటర్స్తో సహా కొండల్వాడి వెళ్ళి అక్కడ లోకల్ పోలీస్ సహకారంతో ఆ పార్వతీబాయిని కూడా ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్నూన్ అవర్స్లో కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఈ పార్వతీబాయిని అలాగే అహ్మద్ని समग्रंगा विचारिंचे समक्षंलो संक्रांति त्यौहार के मौके पर अवामी सहूलत के लिए निजामाबाद रीजन के 6 डिपों से खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। आरटीसी आरएम जानी रेड्डी का बयान। संक्रांति त्यौहार के मौके को लेकर बच्चों से बड़े लोगों को भी इस त्यौहार को अपने आबाई गांव में अपने ख़ानदानों के दरमियान मनाना अच्छा लगता है। इसीलिए इस मौके पर बसों में गांव जाने वालों की भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है। इसीलिए रियासती हुकूमत के मुताबिक अवाम की सहूलत के लिए संक्रांति त्यौहार के लिए इस महीने की 11 तारीख से 14 तारीख तक 200 खुसूसी बसों को चलाया जा रहा है। इस मौके पर आरटीसी आरएम जानी रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सिकंदराबाद के जेबीएस बस स्टैंड से कामारेड्डी, निजामाबाद, बोधन, बांसवाड़ा, आरमूर इलाकों के लिए संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र खुसूसी बसों को चलाया जा रहा है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर कुछ और बसों का भी इजाफा किया जाएगा। फिर भी बसों की कमी महसूस होने पर हैदराबाद डिपो से भी इस महीने की 11 से 14 तारीख तक 50 खुसूसी बस चलाई जाएगी। इसीलिए ग्रोडा, राजधानी, सुपर लग्जरी, एक्सप्रेस बसों को तैयार किया गया है। अवामी हुजूम की तकलीफ को दूर करने के लिए जेबीएस बस स्टैंड से मुख्तलिफ मुकामों से भी बसों को लाया जाएगा। हल्का असम्बली बालकोंडे के भीमगल मंडल में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम को बर्खास्त करने पर बीआरएस कायदीन का इस्तीफादा कुनिंदगान के साथ रास्ता रोको एहतजाज। एमआरओ ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार को पेश की याददाश्त।
हल्का असम्बली बालकोंडा के भीमगल मंडल मुस्तकर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम को बर्खास्त करने पर बीआरएस पार्टी कायदीन ने इस्तिफादा कुनिंदगान के साथ रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत तेलंगाना ने गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम को ख़त्म करते हुए अहकामात जारी किए थे। इस एहतजाजी धरने से भीमगल बीआरएस मंडल सदर नरसैया ने अपने खिताब में कहा कि इस स्कीम को साबिक़ा बीआरएस हुकूमत में अराज़ी अमकिना के मालिकीन को मकानात की तामीर में मदद करने के लिए गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत साबिक़ा हुकूमत की जानिब से 4 लाख मकानात की तामीरात को मंजूरी दी गई थी। बीआरएस हुकूमत में बेघर बेसहारा अफराद को बाइज़्ज़त और पुरवक़ार ज़िंदगी बसर करने के लिए फ़ीकस 3 लाख रुपये सब्सिडी पर मुश्तमिल क़र्ज़ इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में ज़िला कलेक्टर के रहनुमाए ख़ुतूत की तदवीन के बाद मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रही। फौरी रेवंत रेड्डी हुकूमत इस स्कीम को दोबारा बहाल करे ताकि गरीब मुस्तहिक़ अवाम को फ़ायदा हासिल हो सके। इन्होंने पुरज़ोर मुतालबा किया कि इस स्कीम को दोबारा बहाल करे। बादशाह एमआरओ ऑफिस भीमगल पहुंचकर तहसीलदार भीमगल को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर भीमगल नुमाइंदा म्यूनसिपल चेयरपर्सन सुरेंदर, निज़ामाबाद ज़िला कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, एमपीपी भीमगल महेश, टाउन सदर भीमगल लक्ष्मण, भीमगल म्यूनसिपल कोऑप्शन मेंबर अजमत, जेडपीटीसी रवि के अलावा दीगर भी मौजूद थे। समाज में तालीम हासिल करने से इंसान का मुकाम ऊंचा होता है। बेहतर मियारी तालीम हासिल करते हुए नशाने पे पहुंचकर अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करे। रियासती एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। बोधन शहर में एमआईएम पार्टी की क़यादत में 10वीं जमात के ज़ेर तालीम तलबा में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की मुफ्त तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रियासती एमआईएम सदर हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए 10वीं के तलबा में एसएससी मॉडल पेपर्स की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तलबा में तालीमी दिलचस्पी को बढ़ाने के मकसद से 10वीं के सालाना इम्तिहानात में आसानी के लिए मजलिस पार्टी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुफ्त मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। बेहतर तालीम के ज़रिए ही समाज में इज़्ज़त बढ़ती है और बेहतर तालीम के ज़रिए हर मैदान में आगे आने के मौके फराहम हो सकते हैं और तालीम हासिल करने से अमीर गरीब की दीवारें भी ख़त्म हो जाती है। गरीब तलबा की तालीम तरक्की के लिए हुकूमतें कई स्कीमों को ला रही है। तलबा दिलचस्पी से तालीम हासिल करते हुए सरकारी स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करें। इस मौके पर एमआईएम टाउन सदर मुशीर बाबा, काउंसलर्स रशीद, वली और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में उर्दू मीडियम मदारिस में जो तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं, हमारी ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात तक ये ऑल इन वन गाइड को पहुँचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह करीब 26-27 लाख की लागत से, बल्कि उससे बढ़ की लागत से ये ऑल इन वन गाइड को प्रिंट करवाया गया है और बोधन शहर में 300 तलबा और तालिबात ने ये मॉडल पेपर को लिए ऑल इन वन दिया जाएगा। और मेरी यहाँ तमाम तलबा और तालिबात से और उनके माँ बाप से और स्कूल के असातिज़ा से मेरी अपील है कि वो इसका अच्छा इस्तेमाल करें। ना सिर्फ वो 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब हो, बल्कि मेरी दुआ है कि वाला दर्जात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम को कामयाब करे। और मैं तलबा और तालिबात से, इनके जिम्मेदारों से, इनके माँ बाप से अपील करूँगा कि 10वीं जमात के बाद भी वो अपनी तालीम को जारी रखें। इंटर में एडमिशन लीजिए और जो फैकल्टी में आपको जाना पसंद हो उसमें एडमिशन लेकर आप अपनी तालीम को जारी रखिए। इंटर को मुकम्मल करिए। उसके बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में, मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते हैं तो जरूर नीट या एमसेट की तैयारी
डिपो में ड्राइवर्स ने हिट एंड रन कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए बसों को बस डिपो में छोड़ दिया। ड्राइवर्स का बड़े पैमाने पर एहतजाज, मुसाफिर मुश्किलात में। मरकजी हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए लाए गए नए कानून से ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से मजम्मत की गई। इस कानून को लाए जाने पर आरटीसी की हायर बसों के ड्राइवर्स ने एहतजाज अमल में लाया। इस कानून की मजम्मत करते हुए ड्राइवर्स ने निर्मल ज़िले के भैंसा डिपो के सामने एहतजाज करते हुए बसों को रोक दिया। भैंसा डिपो के 73 बसों में से 49 बसेस प्राइवेट हायर बसेस है, जबकि 24 बसेस ही सरकारी बसेस है। भैंसा डिपो में प्राइवेट हायर बसों की तादाद ज़्यादा होने से बसों के ड्राइवर्स ने अपनी बसों को डिपो में ही छोड़ते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर कई जगह बसों के न होने से मुसाफिरों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस मौके पर ड्राइवर्स ने बात करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्ती लाए गए कानून ड्राइवरों के खिलाफ है। मरकज़ी हुकूमत अमल में लाए हिट एंड रन कानून को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। రద్దు చేయాలని మేము ఈరోజు విధులకు పోకుండా మేము నిరసన తెలుపుతున్నాము। కాబట్టి ఇది ఏదైనా అనుకున్న పరిస్థితుల్లో యాక్సిడెంట్ జరిగితే డ్రైవర్పై 7 లక్షల రూపాయల జరిమానా మరియు 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఇది కేంద్ర చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది। కాబట్టి ఇది ఇలా ఉంటే కఠినంగా ఇలా ఈ రూల్స్ ప్రకారం మేము డ్యూటీలు చేయలేము। కాబట్టి మేము ఈరోజు నిరసన తెలుపుతున్నాము। కాబట్టి ఈ మా వంతు యొక్క కృషిని ఈ ఓనర్స్ కానీ మళ్ళీ యాజమాన్యం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మాకు మద్దతు తెలిపి మాకు న్యాయం చేయాలని ఈరోజు మేము విధులకు పోకుండా ఉన్నాము। ఈ చట్టాన్ని ఎప్పుడైతే రద్దు చేస్తారో అప్పుడు మేము విధులకు హాజరవుతాము। रुद्रपुर अस्पताल का मरकजी तिब्बी टीम ने किया अचानक मुआयना। दही इलाकों की आवाम को दिए जाने वाली खिदमात का तफसीली जायजा लिया गया। रुद्रपुर मंडल मुस्तखर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मरकजी तिब्बी टीम ने मुआयना किया, जिसमें डॉक्टर सविता, डॉक्टर इकबाल मेम्बरान मौजूद थे। मरकजी टीम ने इस मौके पर अस्पताल में लैब, मेडिकल, मरीजों की तशखीस के कामों का जायजा लिया। दवाखाने में मरीजों पर लिए जाने वाले और दिए जाने वाले खिदमत और साथ ही साथ मरीजों में अद्वियात की तकसीम के औकात मरीजों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। मरीजों से बात करते हुए इलाज की जानकारी हासिल की गई। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी DMHO डॉक्टर विद्या, मंडल ड्यूटी डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा, हेल्थ सुपरवाइज़र रवि, सावित्री, लैब टेक्नीशियन, अस्पताल स्टाफ भी मौजूद था। कोटगीर मंडल के प्राइवेट हाई स्कूल में संक्रांति त्यौहार तकरीब पुरजोश तरीके से मनाई गई। कोटगीर मंडल मुस्तखर के एक प्राइवेट हाई स्कूल में संक्रांति त्यौहार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा में एक जोश पाया गया। तेलंगाना संस्कृति के मुताबिक दही इलाकों में अमल में लाए जाने वाले तमाम प्रोग्रामों के मुताबिक संक्रांति त्यौहार तकरीब मनाई गई। त्यौहार की मिठाइयाँ, घर में बनाए गए खाने की अशिया, मुरकुल, अप्पल लाते हुए पुरजोश तरीक़े रस्म व रिवाज के मुताबिक त्यौहार तकरीब अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी ZPTC शंकर पटेल, APO लक्ष्मण, स्कूल हेडमास्टर, डायरेक्टर रवि कुमार, स्टाफ संगीता, राजेंद्र, तलबा और दिगर भी मौजूद थे। అంటే కొత్త క్రాంతితో కూడినది అని అర్థం। సంవత్సరంలో 2 అయినాలుగా వస్తాయి। దానిలోండి దక్షిణాయనం నుండి ఉత్తరాయణంలోకి వచ్చే పుణ్యకాలమే ఈ సంక్రాంతి కాలం అని చెప్పుకుంటారు। ప్రతి సంవత్సరము పుష్యమాసంలో జరుపుకునే ఈ సంక్రాంతి పండగ రైతుల పండగ। రైతులు ఆరుగాలం కష్టించిన పంట ఇంటికి వచ్చే సందర్భంలో చేసుకునే పండగ ఈ సంక్రాంతి పండగ। ఇది 3 రోజుల పండగగా జరుపుకుంటారు, కొన్ని చోట్ల 4 రోజులు కూడా జరుపుకుంటారు। మొదటి రోజు భోగి, ఇది చిన్న పిల్లలకి సుఖ సంతోషాలు కలగాలని వాళ్ళకి దిష్టి తొలగాలని పోసుకునే భోగిపల్ల పండగ। రెండవది సంక్రాంతి పండగ। సంక్రాంతి లక్ష్మి ఇంటికి వచ్చిన శుభ సందర్భంలో ఈ పండగని ఆడకూతుళ్ళని పిలుచుకొని బంధువులను పిలుచుకొని ఇంటి ముందు అందమైన రంగవల్లికలు వేసుకుని జరుపుకునే పండగ। ఆ పండగకి హరిదాసులు, బుడుబుక్కల వారు అలా వచ్చి వాళ్ళు కూడా హరికీర్తనలు పాడి భిక్ష సేకరించుకునేవారు। మూడవ రోజు కనుమ పండగ, ఇది రైతుల పండగ।
ఆ సంవత్సరం అంతా కష్టపడిన వాళ్ళ పశువులకి ఈ రోజు ఒక్కరోజు విశ్రాంతి ఇచ్చి వాటిని కడిగి పూజించి రకరకాల పిండి వంటలతో చేసుకునే పండగ కనుమ పండగ. 4వ రోజు ముక్కనుమ అంటారండి దీన్ని. इख्तिताम से खबरें एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तलबा ऊंचे ख्वाब देखे और आला मुकाम हासिल करने के लिए खूब मेहनत करे। मेहनत से मंजिलें आसान, तलबा को आला मुकाम तक पहुंचाने के लिए इमाम की जानिब से हर मुमकिन इमदाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मौसम गर्मा के पेश नज़र रोजाना पानी की सरबराही के लिए ओहदेदारान इक़दामात करें। अवाम को सहूलत के साथ शिफाफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निज़ामाबाद आमद। एमआईएम कायदीन व मुहिब्बान मजलिस ने किया पुरतपाक खैर मकदम। शानदार रैली। जिला भर में गांजा स्मगलर्स की धरपकड़। बोधन में गांजा फरोख्त करने वाले स्मगलर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांजा बरामद। एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।